चलो सारे जो लोग जवाब दिया करें ताकि पता चले कि सारे क्या देते हैं। खुदा के पाक कलाम को सुना करें। भाई बिन्यामीन ने बड़ी अच्छी बात की है दुआ के अंदर कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर आता है ना, धन शिफा आती है, ठीक है। और पाक कलाम के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अज़मत दी। अंदाजा कर लें इस बात का। खुदा के बेहदो हसाब नाम है और खुदा के कलाम ने कहता अपने हर नाम से ज्यादा अज़मत अपने कलाम को दी है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करें इस बात के लिए काजी साहब कि कलामे मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को भी कलामे मुजस्सम कहा गया है, कलामे हक कहा गया, खुदा का कलाम बयान किया है। इसका मतलब खुदा का कलाम बयान करता है कि बाप जो है वो सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत और ऑनर अपने बेटे को देता है। हालेलुया, जोरदार तालियां इस बात के लिए। इसका मतलब और मफहूम ये बनता है कि जब बाप अपने बेटे की इज्जत करता है तो फिर कुल इंसानियत को, कुल मखलूकात को उसकी इज्जत करनी चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम ये मेरे से जो बयान करता है, जो हमारा हमने आज पढ़ा है, 36वीं आयत को थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे, बल्कि मैं 34वीं आयत से पढ़ता हूँ आपके सामने दोबारा से कि यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। और फिर 37वीं आयत फैसला कौन बयान है बाइबल मुकद्दस का, यीशु मसीह का, खुदा का, खुदा के कलाम का के पास, अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। आमीन जी। आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे मेरे जीतों कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद किए जाओगे। आमीन। सब लोग इस आयत को दोहराएं कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद हो जाओगे। आमीन आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे चीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पिछला महीना हमारे मुल्क पाकिस्तान का 75वां यौम आजादी का महीना था। आजादी का, निजात का, मखलसी का हमारे मुल्क और कौम के लिए आजादी का महीना है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और अपने मुल्क के लिए हमने बड़ी अकीदत और मोहब्बत का इजहार भी किया और खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हमेशा अपने मुल्क की सलामती, तरक्की और बका और खैरसगाली के लिए हम दुआएं भी करते हैं। और हम इस आज़ादी के लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि मेरे से जो आज़ादी बताते खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। और जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, जरा गौर से तवज्जो से सुनना मेहरबानी से ध्यान से, कि हम इस बात के लिए हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करें कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। आमीन जी। हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तान के हम शहरी हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि जब पाकिस्तान के नाम पर गौर करता हूं तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि ये बड़ा खूबसूरत नाम है और बिल्कुल मसीहियों के मुताबिक है। क्यों? पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाक लोगों के रहने की जगह। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि निजात दहिंदा के खून से जो लोग पाक किए गए हैं ये उनके भी रहने की जगह है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हमने पिछले महीने में भी सीखा था कि बुजुर्ग यशाया नबी ने, बुजुर्ग यिर्मयाह नबी ने हमें सिखाया था कि खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस मुल्क में मैंने तुम्हें असीर करवा कर भेजा है तुम्हारे लिए लाजिम है कि उस मुल्क की खैर सगाली के लिए, सलामती के लिए दुआ करो क्योंकि उसी मुल्क की सलामती में तुम्हारी सलामती है। यानी खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अगरचे हम गुलामी की हालत में ही किसी मुल्क में क्यों ना रहते हो तो वहां पर भी हमें उस मुल्क की बहाली, आजादी, रिहाई और तरक्की के लिए दुआ करनी चाहिए। तो किस कदर पर हमें तब दुआ करनी चाहिए जब हम आजाद हों उस मुल्क के अंदर, इससे बुलंद अदा कर लेना चाहिए। लिहाजा हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस आजादी और रिहाई के लिए। मेरे चीजों, जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, वक्त और हालात को देखते हैं, अपने मुआशरे को देखते हैं, तो एक अफसोसनाक अमर हमारे सामने आता है, नहायत अफसोसनाक अमर। और वो क्या है? वो ये है कि हम अपनी जिस्मानी आजादी की बात तो करते हैं, जिस्मानी तौर पर हम आजाद होना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, लेकिन नहायत अफसोसनाक अमर है
کہ ایک طرح کی غلامی جو ہے ہماری اندر پائی جاتی ہے، ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے، ہماری روح میں پائی جاتی ہے، ہمارے خاندانوں میں پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ساری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ہم اس غلامی سے آزادی اور رہائی پانا نہیں چاہتے، اگرچہ جسمانی طور پر ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم طرح طرح کے بندنوں میں بندھے ہوئے ہیں میرے چیزوں، اور ان میں سے سب سے بیسک جو ہے وہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ گناہ ہے میرے چیزوں لوگ جس کی غلامی میں بندھے ہوئے ہیں، ان کی روحیں ہیں، ان کے ذہن ہیں، ان کی سوچیں اور خیالات ہیں، دل ہیں، خاندان ہیں جو اس گناہ کی غلامی میں بندھے ہوئے ہیں، اور ضرور ہے کہ ان کو اس سے آزاد کیا جائے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سچائی سے واقف نہیں ہوتے، اور یہ جو آیت ہے اس کے اگرچہ مختلف ڈائمینشنز ہیں، مختلف اس کے زاویے ہیں، لیکن آج اس بات کی طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے سچائی سے واقف ہو گیا اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور وہ سچائی کیا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے میرے چیز۔ اور جب ہم اس گناہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کا فتویٰ کیا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو جب سب نے گناہ کیا تو اس کا مطلب ہے سبھی غلامی کے اندر ہے، سارے کے سارے جو ہے وہ گناہ کے غلام ہیں، اس لیے کہ گناہ کے فرما بردار ہیں جب تک گناہ ان کی زندگیوں سے نکل نہیں سکتا۔ سو پہلے اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا آج ہم گناہ کے غلام ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم اس زندگی پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، پھر ہم خدا کے کلام کے مطابق یہ نہیں کہہ سکتے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ سو ضرور ہے کہ انسان کو اس غلامی سے آزاد کیا جائے، رہا کیا جائے، لیکن جب ہم انسان کی صورت کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب یسوع مسیح نے یہ بات کی تو لکھا ہے انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ اے انسان کا جواب دے، جنہوں بائبل کہتی نا کہ انسان نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا خدا کے نام، تو لوگ یہ کہتے ہیں جی بائبل نہیں پڑھتے، اسی تو کوئی گناہ نہیں کیتا، اسی تو کوئی گناہ نہیں کرتا، اسی کتنے گناہ کرتے۔ یہودیوں نے بھی یہ جواب دیا، انہوں نے کہا ہم تو ابراہیم کی نسل سے، ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، حالانکہ ان کا بہت بڑا جھوٹ تھا، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا نے سب سے پہلے انہیں مصر کی غلامی سے چھڑایا تھا، پھر وہ کبھی اسور کی غلامی میں گئے، کبھی بابل کی غلامی میں گئے، جس وقت یسوع مسیح موجود تھے اس وقت وہ رومیوں کی غلامی میں تھے، اور اس کے باوجود کہہ رہے تھے ہم کبھی غلام نہیں رہے۔ ساڈا ساتھ مطابق اکثر اتنا نہیں ہوتا، اسی بھی اپنی زندگی چ اپنے بنائے ہوئے معیارات کے غلام ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، گاتے رہتے ہیں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، لیکن کبھی جج کیا کہ ہم اس روشنی کے مطابق چلتے نہیں ہیں؟ اپنے گناہوں کو خدا کے کلام کے مطابق خدا کے کلام کی روشنی میں کبھی دیکھا بھی ہے، جج بھی کیا؟ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے جس طرح سے کہتے ہیں نا ہم تو ابراہیم کی نسل کسی کی غلامی میں نہیں رہے، اسی اپنے معیار بنائے نے، اپنی سوچا کہ اپنے خیال بنائے نے، بائبل مقدس دے آئینے دے وچ کدی نوں پرکھے ویکھے۔ چلتے بڑی زبردست کتاب جڑی تے ساڈے کول ایک آئی آئینے کے لمحات، کیا بات، بڑی زبردست کتاب ہے، اور اس کے اندر واقعی انسان کو آئینہ کرایا گیا، دکھایا گیا کہ واقعی انسان اپنی ذات میں گنہگار ہے۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں گناہ کا غلام ہوں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے پھر یسوع مسیح نے جواب دیا، یسوع نے جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام۔ جب تک گناہ، نافرمانی، خدا کے کلام سے دوری، عبادت سے دوری، پرستش سے بیزاری آپ کی زندگی میں موجود ہے، اس وقت تک گناہ آپ کی زندگیوں میں موجود ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا جس کی آپ تابع فرمان ہیں، جس کی تابع داری کرتے ہیں، جس کی فرما برداری کرتے ہیں، جس کی مانتے ہیں، آپ حقیقتاً اسی کے غلام ہیں۔ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ اور پھر انڈائریکٹلی وہ گناہ کروانے والے کا غلام ہے، یعنی ابلیس کا غلام ہے، وہ آزاد کیا ہوا نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی سچائی ہے، اور بائبل مقدس کا کمال یہ ہے کہ
کہ बाइबल मुकद्दस सबसे पहले इंसान को उसकी जिंदगी का किरदार का आईना दिखाती है और फिर उसके बाद खुशखबरी सुनाती है कि अब घबराने की जरूरत नहीं। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इसलिए बुजुर्ग यूहन्ना ने, इसी रसूल ने फतवा दिया जाके अपने पहले खत के पहले बाब के अंदर, कि वहां पे क्या लिखा कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो खुद को फरेब देते हैं, फरेब ही दे रहे थे। कहते जी असं कभी गुलाम नहीं रहे, वो साढ़े दादे परदादे हैं जी फलाना, और साड़ी तो 10वीं पुश्ती पा रही हैं जी, अभी तो धोते धवाते लाते नवाते है जी, साडा तो कोई रौला ही नहीं है, साडा फलाना तो कबीले ना तलक फलां कौम ना साडा तलक इस तरह करके ना ठहराओ। खुदा का कलाम कहता अगर हम कहें कि हम बेगुनाह तो क्या करते, खुद को फरेब देते हैं। और आगे वाला क्या लिखा भाई, और हमें सच्चाई नहीं है। यहाँ क्या कहा था, सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें जो है वो रिलीज करेगी, आजाद करेगी। खुदा का कलाम ये बयान करता उन्होंने कह दिया कि अगर हम कहें कि बेगुनाह खुद को फरेब देते और हमें सच्चाई है, खुदा का कलाम बयान करता हाँ, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है, और then उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम ये बयान करता है साबित क्या हुआ कि सारी दुनिया जो है वो उसका तल्लक है, किसी शख्स का तल्लक किसी कौम से, किसी कबीले से, किसी खित्ते से दुनिया के हो, जो औलाद आदम है। खुदा के कलाम का ये हतमी फतवा है कि वो गुनाह के मुताहत हैं और गुनाह के गुलाम हैं, क्योंकि गुनाह के फरमाबरदार हुण गल लगी फरमाबरदारी, इसको अगे भी बहाना है कि चल सकता। उन्हें गल ये गल तो मान ली कि असी गुनाह के गुलाम हैं, पैदाइशी तौर पर असी गुलाम हैं, पर असी गुनाह करते नहीं। गुलाम मान लिया, पहले तो यही नहीं मने ना गुलाम। फिर जो खुदा के कलाम ने फतवा दे देता कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह तो खुद को फरेब देते हैं, फिर ये भी गल मान ली। उस तो अगला बहाना ला लिया, उन्होंने कहा कि असी गुनाह करते नहीं। नहीं मेरे जी, तो ये बात नहीं है। खुदा का कलाम ये बयान करता जो कोई गुनाह करता गुनाह का गुलाम है। आज सोशल मीडिया की जलगार के अंदर जरा अपनी आंखों को तो चेक करें, आप अपनी आंखों को तो चेक करें। वाइस की किताब का लिखने वाला कहता है खुदावंद मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख, मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख। मतलब ये कि जो तू चाहता है वो मेरी आंखें देखे, जो तू नहीं चाहता वो मेरी आंखें ना देखे। और अगर हम वो देखते हैं जो खुदा चाहता है कि हम ना देखें, तो फिर क्या मतलब हुआ, फिर गुनाह हुआ। और जब गुनाह हुआ तो आपकी आंखें गुलाम नहीं, आप गुनाह के गुलाम नहीं। इसीलिए मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा ने कहा था, आपने फरमाया मुबारक है तुम्हारी आंखें कि वो मुझे देखती हैं। बहुत से अंबिया, बहुत से बरगज़ीदों को याद हो रही थी। जरा बच्चों चेक करें, नौजवानों चेक